karon lang man kami naka sa mga training nga amo sini nga para sa mga disaster management. Sang una wala gid kami sa mga training nga naanuhan nga naintrahan. Bagyo gid ang nagatuhaw diri permi sa New Buswang kag hindi man gid tani apektado ang baha diri sa New Buswang ug galing kung ang tubig na nga nagahalin didto sa mga halimbawa Libakaw, Madalag, kung nagaawas na didto sa Aklan River amo na makatalagam na nga siya magsanhi sang baha. Akong naatinan sa training hay sa Iloilo sa Holy Rosary ag iya makaron sa New Buswang. Bali akong natun-an hay sa baha manangara sunog ag mga disaster man na iti karon na tun-an ko gid med nakabuo gid ako yang learn man nga ikaturo ko man sa ibang tawo nga makabulig man baga ako ka tao man ako kanta makaturo man sa akong hatunan. Na atunan ko umpisa sang una nga ito kag hasta subong dapat gid gali kita nga mga pumuluyo may ihibalo gid kita party sa mga bala ang aton man lang nga himuon kung oras na nga ara na ang isa ka kalamidad halimbawa sang baha importante gali sa mga pumuluyo nga makahibalo sanda kung ano andang himuon diin sanda makipag-angot kung sa diin sila makapangayos ang bulig kag ang pinaka-importante hay masecure nila ang ilang nga pamilya. Ay simple dapat gid man nga makahibalo ang mga ordinaryo lang nga pumuluyo bisan ara nang sila sa ilang sitio sa ilang lang bala nga lugar nga bali magbuloligan lang bala. Dahil nga ni nga kung amat abi hay ro barangay hay hindi man yagi-yagi sanda nga maka-rescue kaya mas bintaha nga kami nga mga pobre hag pareho kakon hay may makabulig ag ma-rescuehan namon do isang kapobre. Dapat man galing ang mga pumuluyo maghimo man bala sila sa mga tikang kag mga paagi nga makasalbar man sila sang ila balang sitwasyon. So mahambal mo nga kumpara sa una mas handa ka mo subong. Oo, makahanda na gid kami kung ara ng kalamidad nga magatuhaw. Aro akon nga ikahambal ang karnay bali gaplano ko ang kami hay saraya ron nga kinahanglan maanuhan namon mapabaho namon tundoy raya nga nga dipisi nga natindog nga iya makaron para makabulig sa mga pumuguyo gabi-gabi kid sa pobre. Nagpasalamat man ako sa taga PCDR nga sila gid ang nagkandak sang training nga hinatagan gid nila sang importansya ang amon diri nga barangay bisan nga okay lang man siguro sa ilang nga kahit na malayo sila kag kami ari diri gid gid sila sang effort nila nga nga makakadto gid diri sa Buswang kag matagan kami sa mga trainings. Abo gid ro anda nga pag nga bulig riya nga abo gid akong pasalamat nga haabot sandariya dahil nga mabahur anda nga haagyan bago abot sandariya agro akon nga mahambal tahay abo gid ra akon nga pasalamat dahil nga ni nga iya sanda makaron sa palibong nga sa Aklan.